بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من السنتنا فهو اقوالنا والحمد لله رب العالمين. Thank you. Okay, I have apa panggil information lah just to share. Maybe in a few weeks ahead ni nanti akan ada orang panggil pemantauan daripada pihak kolej lah kan. So dia nak tengok macam mana kita buat PDPR dan so. So dia minta kita untuk start. You have to turn on the camera and then if sometimes you need to respond, you have to unmute yourself. Okay, understand. So kenalah test sekarang ni. So all of you have to turn on the camera kecuali saya. Kenapa? Sebab saya dekat rumah. So bila saya dekat rumah, so my internet connection dia punya bandwidth dia sangat lemah. So masih menanti Unify untuk masuk ke rumah saya ni. Saya dah register dah sebab Unify Fiber baru ada. Tapi dia kata next week dia datang install. Okay. Alright, first of all, happy International Coffee Day to everyone. Siapa yang suka kopi lah kan. Pagi-pagi lagi, Starbucks apps dah wish saya Happy International Day. Oh, saya ingat this is the 1st Oktober. Memang hari ni International Coffee Day. Bolehlah kita pergi Starbucks sekejap lagi kan. Celebrate kat sana. Alright, without further ado, I just want to continue our class with atomic theory, atomic structure. So last time, siapa letak kopi tu? Haziq, siapa tu kopi tu? Last time we talk about the we talk about the history of atom. So hopefully you learn something lah. Okay, you learn something from the scientific element ataupun character to be a scientist, macam mana development of the model itself, non-identitas. Dia bukanlah sesuatu yang simply bangun tidur aku ada teori, teori konspirasi out of way terus lah kan. So that is not as easy as that. So today we will talk about the current model of atomic theory. So according to the current model, we use quantum mechanics. I'm not sure ada korang dah Hanis dah explain ke tak, tapi saya rasa saya nak explain lagi lah kot. I know all of you know how to write the electronic configuration kan? Semua orang tahu betul. And do you know what does it mean by SPDF semua tu? Hopefully korang tahulah. So let me share you satu slide. Nampak? Participants can now see your application, dia kata. So we will talk about quantum mechanical model of an atom. Macam saya sebut itu hari, in order to be a good person, kita kena be knowledgeable. Selain daripada knowledgeable, kita juga kena ada satu elemen kita panggil understanding. Memahami apa knowledge yang kita ada tu. It is very easy for us to remember the fact. Okay? If you have a long-term memory ataupun awak ni jenis senang ingat, tu tak ada masalah pun awak nak tahun sekian-sekian siapa propose teori-teori, and then that is orang panggil biasa saja. But the most important is you understand the concept ataupun you understand the knowledge itself. Itu yang penting. Right? So, because the current model, we use the quantum mechanical model of an atom, you have to understand that the biggest challenging in development of the atomic theory is not the one yang propose the presence of nucleus. Itu boleh dibuktikan dengan eksperimen. Rutherford buat, dia jumpa presence of nucleus, proton, semua tu.
But the biggest challenge dalam propose this atomic theory adalah, as we know, atom consists of three elements: electron, proton, and also neutron. So, proton and neutron are all of us know that location dia dekat center of atom. But how about electron? So we don't know. So that is why so many theory come up to explain how you want to explain the electron. Okay, so electron ni walaupun is not uh, contribute to the mass of atom, tapi the presence of the electron tu sangat-sangat penting in chemistry, because as we know, when we talk about chemical reaction, semuanya berlaku pada level of electron. Okay. So, bila nak propose electron tu macam mana, datanglah quantum mechanical model of an atom. So, according to this model, kita tak boleh predict electron precisely. We are able to predict the position of electron. Let's say pada pukul 8.50 electron tu berada kat mana. No, we can't predict the position of electron. Uncertainty principle by Heisenberg cakap macam tu. And the second one is you have to understand that electron tu ada dua nature ataupun dua property, matter ataupun wave function. Itu adalah konsep yang korang kena faham. So dalam chemistry for IB ni, we will talk about 4 elemen, how we develop this theory. Okay. The first one is the principal quantum number, label ataupun symbol by N. So what does it mean by the first principal quantum number ni? Bermaksud adalah N1, N2, N3, N4, N5, N6. Level 1, level 2, level 3 sampailah level 6. First, second, third, fourth and next floor semuanya. Ibarat you go to the hotel, so masuk dalam lift, tak ada floor kan. So kita ada first floor, second floor, third floor and so on. Itu yang dimaksudkan dengan principal quantum number. Again, when you want to understand the atom ni, just imagine macam satu bangunan, let's say hotel ke, ataupun ialah hotel, kita ambil contoh KMB lah kan. Si korang dah rindu nak balik KMB balik, betul? Ke tak? Betul. Right, so, Saya masih di sini, saya. oh, Arif masih di KMB. Oh yes. Arif dia nak jumpa dengan junior kan, dengan dia stay. Alright, kita tengok dekat KMB lah kan, apa old building academic tu. Dekat ground floor tu ada banyak kelas tak? Tak ada, betul tak? Hanya ada LRC, hanya ada apa lagi kat bawah tu? Selain dari LRC, ada LT, lepas tu ada pejabat. So, when you go to the first floor, masih lagi LRC, masih lagi bilik guru, tapi dah start ada bilik kelas ataupun classroom kan, dah tak ada. So, if you go to the upper floor tu, memang seluruh upper floor tu adalah kelas. So, macam itulah juga dengan atom. So, first, second, third, fourth, fifth and sixth ni, mereka tak, the function of energy level ni adalah to provide the platform so that electron can be located lah kan. So, electron tu boleh stay dekat first, second, third floor. Tapi, mereka berbeza. You just use imagination lah. The first floor ni, bulatan itu pendek je. Tapi kalau you see N6 ni panjang, so bermaksud banyak kelas ataupun bilik orbital yang boleh kita letak dalam energy level yang tersebut. So, itulah yang dimaksudkan dengan energy level in atom. Secara logiknya, ini adalah core of atom, center of atom. So, energy level 1 ni yang paling
low energy, paling stabil. Okay, stabil sebab attraction elektron dengan nukleus dia sangat dekat compared to N6, jauh. Lepas tu ada halangan lagi kan. So, the attraction from nucleus panggil sebagai apa? Electrostatic attraction tu dia tak kuat seperti N1. And then look at the word carefully, convergent at higher energy level. So, apa dimaksudkan dengan convergent at higher energy level? Ni yang dimaksudkan dengan convergent at higher energy level. N1, N2 gap dia besar. N2, N3 gap dia kecil. N3, N4 semakin kecil. 5, 6 semakin dan semakin converge to the higher energy level. Dia semakin mengecil. That is according to the theory. What happened to the higher energy level? Okay, selepas korang tahu the position, the presence of energy level macam orbit dalam planet ni, so the next problem is how can we determine the type of room ataupun orbital that can be found dalam setiap energy level ni. In order to do so, the next point adalah you have to use concept angular momentum quantum number. Apa yang dimaksudkan dengan angular momentum quantum number? The second point will determine the shape of orbital. So what does it mean by shape of orbital? Ni bentuk apa ni? Cantik tak bentuk ni? Dumbbell. Ya, bentuk dia adalah bentuk dumbbell. Apakah yang dimaksudkan dengan benda ni? Ini adalah area The electron cloud. where we can found the electron. Probability we can found the electron. So, dia ada dia punya shape dia sendiri. Dia ada dia punya orbital dia sendiri. So, angular momentum quantum number, symbol by L ni, dia adalah function dia is to determine the shape of orbital. Then, once you determine the shape of orbital, this angular momentum quantum number juga boleh digunakan untuk determine how many orbital can be found dekat energy level tu by using formula n-1. So, aku masuk n-1, okay, let's say this is n-1. I want to know at first energy level apakah orbital yang ada. So, have to use n-1 tadi formula lah. So, what is your energy level? 1. Okay, 1. 1 minus 1 is equal to 0. Bermaksud, at first energy level, you only has orbital. Sebab apa? Mengikut konsep angular momentum quantum number ni, for every shape of orbital, dia akan assign dengan satu integer. So, simbol dia adalah L. And then this one adalah shape of orbital. So, let's say you have integer 0 katakan. So, the shape adalah, ataupun the orbital adalah S 2 minus 1, you get 1. So, 1 dia akan assign sebagai P. 2 adalah P3 adalah SPD. F 4 adalah G. Macam tu. So, ini yang dimasukkan dengan angular momentum quantum number. Therefore, kalau orang tanya kat awak, at first energy level, apa yang ada? So, jawapan dia adalah only orbital S. For the second energy level, berapa jenis bilik ada contohnya? Okay, kita pergi kat hotel, residential suite dekat atas sekali kan, so mahal. So kita takkan jumpa backpackers hostel dekat
apa dekat top floor sana tu, sebab kat atas tu dia dah design untuk presidential suite kan. Kalau you ada duit berkepuk-kepuk nak stay dekat presidential suite tu, boleh lah. Kalau awak travel, bajet tak apa nak ada, so stay lah dekat backpackers hostel, campulah dengan orang lain kan, duduk macam asrama, macam itulah. So, at first energy level, since the L integer dia 0, only orbital S yang kita akan jumpa. So that is why kita ada 1S. We don't have 1P. Tak ada. Because 0. So look at number 2, energy level 2. So energy level 2, you have orbital P kan. So bermaksud you also have orbital S. So that is why when second energy level kita ada 2S and we also have 2P. Do we have 2D? Tak ada, because dia limit dia sampai P saja. But if you go to the next energy level, third energy level, so according to the angular 3 minus 1, so you will get 2. So 2 ni adalah integer that belong to the D shape. So therefore, at third energy level, you will have semua ni, S, P, T. So that is why we have 3S, 3P, and also 3D. We don't have 3F because our integer for N3 tu ataupun energy level 3 tu hanyalah 2. So sampai D sahajalah. So SPD. F we don't have. Okay, itulah dia angular momentum quantum number. Okay. Alright, next. Magnetic quantum number. What does it mean by magnetic quantum number? Kita tahu tadi S, P, D, F, G, H semua tu dia adalah shape. Kalau kita cakap tentang S, bentuk dia adalah sphere. Kalau kita cakap tentang P, bentuk dia adalah dumbbell. So ini adalah orbital apa agak-agak korang? The electron. No. Ni orbital apa? S, P, D, F, G. Pandangan korang? P ke? E? P. Siapa sebut P tadi? Saya. Saya. Okay. Kalau salah kena berdiri depan kamera boleh? Mesti mak ayah awak pelik. Kenapa anak aku tiba-tiba berdiri? Okay lah. So yeah, this is P. Tengok betul-betul. Ni adalah bentuk dumbbell. So kita pegang tangan kat sini dan kita angkat. So kita boleh tulis macam ni. Tapi selalunya orang buat macam ni. So if you look at this carefully. Apa maksud exact ni? Exact ni bermaksud axis. Atom ni 3D bukannya 2D, faham? Dia adalah 3D. So, dekat tengah-tengah ni kenapa kosong? Dekat tengah ni adalah nucleus. If you go to more details dalam this topic, so the probability to find this electron area ni sangatlah rendah. So, elektron banyak dekat sini. Dekat tengah-tengah tak ada. So, that is why teori tu mengexplainkan lah. So, now the magnetic quantum number determine the orientation of the orbitals. So, kita guna formula 2L plus 1. L tu apa dia? L tu adalah ni, number of integer for shape. Katakanlah kita nak cakap, okay, orbital S ada berapa dia punya capacity ataupun, kalau capacity, I mean, how arrangement of orbital S in space of atom. So when you want to explain that, so we use the magnetic quantum number. So you just substitute the value of L for S ni adalah 0. So when you substitute Q 0 plus 1, so what is the result? 2 times 0 is 0 plus 1, so jawapannya adalah
1. Bermaksud for orbital S, you only has one orientation. And then the orientation tu kita represent by using box ni lah. Nak bagi korang faham. Now let's look at P. P ada berapa? Integer dia adalah 1. Therefore, 2 times 1 plus 1 you will get 3. Betul? Awak akan dapat 3. Bila awak dapat 3, bermaksud for orbital P, dia akan ada 3 box. So, Px, Py, and Pz. X, Y, Z tu adalah axis in 3D. Dan seterusnya for D, for F, for G dan seterusnya. Okay. Katakanlah orbital Denmark ataupun orbital D. So, D kita tahu dia ada 2. So, 2 times 2, 4 plus 1, 5. That's why orbital D ada 5 orientation ataupun 5 box. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Sir, faham? orientation tu maksud dia axis je ke? Dalam bentuk axis tu macam mana dia disusun. Ni X, Y, ni adalah, okay, kalau kita tengok dekat sini, ni adalah orbital P. So, saya akan cakap ni adalah PZ. Kenapa PZ? Because dekat axis Z. Okay, ni adalah P apa ni? PY. PX This one. Ni dia berada PX. pada Z. Ni PX. Oh yeah, this is PX. So this is PX. And then ni berada pada ada axis Y kat sini. So ni adalah PY. So ada 3 arrangement dia. So dalam IB, korang kena lukis 4 orbital. Iaitu orbital S, orbital P. P tu ada 3. So, very easy, right? Okay, Sir, next. sir, sebab tu kat S ada 1 je sebab dia apa? Sebab dia bulat je. Sebab dia bulat je. Okay, sebab dia bulat saja sphere kan. Okay, SPDF tu adalah orang panggil akronim sebenarnya. Akronim kan. So, S tu stand for sharp sebenarnya. So, apa maksud sharp tu? Some people refer it as sphere kan. So, because of the we can find the electron dekat center of itulah sphere tu. Because dekat situlah ada nukleus. Korang kena korang kena imagine macam macam bumi lah, bumi. Bumi dekat center tu kita ada core kan. So dekat core tu lah kita sangat senang untuk cari the elektron. Kalau macam P, kalau P tak selesai principle. Okay lah. So that is dia punya annotation. Principle dia. Itulah dia punya acronym untuk orbital. I'm not really remember lah D tu apa. D tak tahu saya apa diffusion ke apa ke. Something macam tu. So dia why diffuse? Because bentuk dia macam butterfly. So dia diffuse from the axis. Something related dengan axis lah. So kalau sphere, kalau S, kan S tu dia stand for sharp. So dia memang bentuk sphere hanya ada satu axis saja. Cara kita nak support kita punya claim sphere hanya ada satu axis, ni kita guna magnetic quantum number. We just substitute lah, kita dah assign yang S2 to 0. 2 times O, 0 plus 1, only 1 orbital. Okay, the last one, spin quantum number. Bahasa mudah dia adalah how the electron spin. Because electron, dia tak bergerak macam kita ada kaki, no. Dia bergerak seperti gasing aja spinning. So how they spin? So according to the theory, dia spin secara
dalam satu box ni, kan, maximum capacity adalah 2, but the spinning of the electron tu must be opposite from each other. So kalau satu tu clockwise, the other one tu akan anti-clockwise. So only got 2 sahaja, negative or positive. Okay, itulah dia orang panggil basic foundation of the quantum mechanical model. You don't have to memorize semua, tak perlu. Tetapi korang perlu faham supaya bila korang write the electronic configuration tu, korang faham apa yang dimaksudkan dengan SPDF. Kenapa if your brother or sister tanya kenapa tak ada 1P, kenapa only got 1S, so you can suddenly change your mode jadi professor ke, it's because of quantum mechanical model, ada angular bla bla bla. At the end of the day, diorang pun tak faham kan. So ini dia punya summarize lah. So X, Y, Z itu adalah axis. Janganlah korang ingat ini adalah nucleus. No, this is the color merah, kuning, purple, hijau ni adalah probability to find the electron. Probability to find the electron. So dekat central of the axis ni, dekat intercept semua ni adalah where we can find nucleus. Kat sini lah terduduknya proton dengan neutron. So kalau you go more details, where we can find the electron dekat S. So the electron density akan banyak kat sini. So electron density banyak kat sini. Electron density sangat sikit kat sini. Why this happen? Because of tarikan, electrostatic attraction between electron and also proton kat nucleus. So that is why dia akan high density here, low density electron at dekat hujung-hujung ni. How about P? Sama juga, dia akan berada high density electron dekat somewhere here, dekat luar ni tak banyak. Kalau D, okay, D je dah jauh sikit kan, energy level dia dah jauh. So dia bukan lagi berada pada tengah, so dia diffuse to somewhere else. So ni bentuk dia lah kan. So how the electron travel dalam orbital P? Macam ni. Travel macam ni. Travel macam tu. So that is how kita nak study lah electron punya behavior. Okay. Itu hanyalah untuk electronic configuration ataupun korang faham apa yang korang bila korang tulis electronic configuration tu, korang tahu apa yang dimaksudkan dengan sebaliknya. Okay, antara S, P, D, F, G apa semua ni, yang mana paling low energy, jawapannya adalah S. Paling high energy, F. So ini adalah fact yang korang kena faham lah. So dalam IB exam, di dalam IB exam kalau nak dapat 7, make sure you know how to draw the 4 orbitals ni, S and P. Okay. Make sure you know how to draw it. Okay, any question? Senang je, betul tak? Senang sampai tak tahu nak tanya apa. Betul tak? Okay, bila korang dah faham pasal model ni, then barulah kita pergi to the next concept. Kenapa? When you understand this quantum model, now
you can understand why people disagree dengan teori of contohnya Bohr atom theory. Kenapa dia orang disagree dengan Bohr? Right. Tapi sebelum kita pergi dekat konsep of hydrogen atom according to the Bohr tu, kita kena appreciate konsep yang dipropose oleh Niels Bohr tu. Kenapa? Sebab Niels Bohr telah membuka satu ruang kepada saintis lah, kepada ahli kimia, fizik semua tu tentang konsep of elektron tu boleh travel from one energy level to the energy level. Okay. So the Niels Henrik David Bohr tu dia propose konsep macam ni, and then dia cakap this is for hydrogen. Okay, if you want to use the Niels Bohr ataupun Bohr theory to explain the position of electron for hydrogen atom, sangat-sangat convenient lah, because kita tahu hydrogen only got one electron. So you can say that okay, the foundation of everything dalam ni semua mesti berada dalam keadaan ground state ataupun dalam keadaan energy ni lah, energy level yang rendah. So ground state tu kat energy level 1. So but if you, because dia ada dua property, boleh act as a particle dan juga a wave function kan. So when you give the energy to the electron, dia akan respond to it, because wavelength tu rasanya energy. How they respond to the energy tu, dia akan excited. So bila dia excited, macam kanak-kanak kalau dia excited, dia terlompat-lompat kan. So dia akan jump. Istilah dia jump to the next energy level. Jump to the next energy level. But if you give so many energy to the electron, at the end of the day, electron tu akan jump sampai keluar daripada atom. So in this situation now, atom tu dia akan jadi ionization. So if the electron tu jump within the energy level tu, dia akan produce satu fenomena yang panggil apa, yang menarik lah. Panggil dia sebagai spektrum. So ini adalah contribution Bohr kan dalam quantum. Okay, the word quantum itself pun bermaksud quantity kan. So quantize. So integer dia tu mesti quantize lah, boleh dikira. So di elektron ni, dia tak akan boleh dapat energy and then dia jump separuh, lepas tu dia jatuh. No, tak ada. No, dia tak akan berlaku je. Macam korang naik tangga, that is a very good analogy. Boleh tak antara step, between step tu korang nak buat magic ke adik-beradik ke, tiba-tiba korang elevate between the step tu? Boleh ke? Tak boleh kan? So, melainkan korang menggunakan ilmu sihir ataupun trik untuk buat macam tu. No, tak boleh. You cannot hanging between the step. Step 1 mesti naik ke step 2. Tak boleh jadi 1.5 kalau korang naik tangga. Macam itulah konsep elektron dalam atom. Korang naik lift, ada ke first, second floor, tiba-tiba first and then half end floor? Tak ada kan? Buka-buka lift, tiba-tiba tengah tak ada apa-apa. So tak boleh. Dia mesti quantize. That is quantum theory. That is a contribution by Niels Henrik David Bohr. Dia bagi idea so that orang pun macam faham. Okay. So Saya nak tanya. if you want, okay, boleh. Tadi kan saya cakap orbital F tu energi dia paling banyak. Sebab apa sih? Energi dia, higher energy bermaksud kalau elektron tu bergerak, dia bergerak paling laju lah, because less accretion. Macam ni lah cerita dia kan. Kalau kita duduk dekat rumah, parent boleh supervise korang, betul tak? Arif, pasal main game lagi tu kan.
Arif, apa pasal asyik membuta lagi dah tengah hari bangun? Dia morning person contohnya. Tapi kalau korang dah jauh daripada mak ayah, duduk kat KMB, yang nyaman di sekelilingi kelapa sawit tu, korang bangun pukul 1 pun, maybe your parent tak tahu, betul tak? So, let's say lah your parent text ke call ke tak reply. So, korang boleh melakukan dosa dengan, oh line tak ada padahal korang tidur. Contohnya. So, your parent tak dapat tahu. So, that is analogy je lah why orang panggil excited state tu higher energy level lah. So, itu yang dimaksudkan dengan konsep dia. So, whatever yang close to the someone yang boleh supervise korang tu, dia akan jadi behave sikit lah kan. Kita kat luar, jauh sikit daripada supervision from our parent ke, our friends ke, kedudukan itu banyak. Okay, itulah yang dikatakan oleh Niels Henrik David Bohr. Macam mana nak macam mana nak stop sharing? Okay, this one, stop sharing. Faham ke semua? Afikah, Nur? Faham tak? Faham, sir. Jauh tolak duduk dekat mana tu? Himalaya ke? Background je, sir. Yang Humairah duduk dalam tasik. Okay lah. Khadijah duduk belakang langsir ke tu? Okay lah, saja just kidding je lah kan. Sebab apa? Minggu depan dia akan KAB akan masuk supervise, korang kena turn on camera. So, kita tak tahulah Diana, Nazrin, Aziz, Arham ni dia di depan kamera ataupun kamera yang berada. Okay, terus turn on kan. Tunjukkan bukti. Okay, tak apa, good. So let's talk about, we have 10 minutes. So let's talk about the hydrogen atom, hydrogen emission spectrum, okay. Macam saya cakap tadi tu, kenapa orang tak setuju dengan Bohr punya model, because Bohr hanya cakap pasal hydrogen. Tapi kalau orang cakap, how about lithium? How about magnesium? How about germanium? Element ataupun atom that has more than one electron. How you want to assign the electron tu? Boleh ke semua cram dekat sini? So, Bohr tak ada nak jawab. So, memanglah dalam masa sekolah dulu korang belajar 2, 8, 8, 1 contohnya kan. So, cikgu korang mau cakap, this is the first shell, this is second shell, this is third shell, this is fourth shell. Okay. So, ini hanyalah very, orang panggil surface je lah. Tapi, if you look at the, what we call this, ni, fakta di tepi ni. So, orbital S only can hold 2 electron. Orbital P 6, orbital D 10, orbital F 14. First orbital, yes, maximum is 2. Second orbital, your teacher is still right, maximum is 8. When it's come to the third orbital, third energy level, because third energy level kita dah ada D kan, so totalnya adalah 18. So it's become 18. When it's come to the fourth energy level, so you just tambahlah semua ni, so total dia adalah 32. So, how you want to put all the electron dalam tu? So, Bohr tak ada jawab. Ini yang dimasukkan kelemahan dia, tapi kita tak boleh nak cakap, oh dia teruk, sebab dia punya idea tu membuka ruang kepada satu konsep. Inilah. Okey dah, Arif? Okay, sir. Siapa suka stargazing dekat, siapa pernah buat stargazing dekat dalam hidup dia? Pernah.
Pernah ketika sedih, betul? Ketika sedih tak tahu nak mengadu kat sesiapa, mengadu kat kucing, kucing boleh miau je lah kan. Tapi kalau you don't know how to share your feelings, so korang pun akan duduk dekat kawasan lapang where there is very minimal like pollution, and then kita pun kalau langit cantik kita akan buat stargazing. Right, so kita akan buat stargazing. So kita kalau kita tengok langit tengah malam tu, kalau tiba-tiba kita nampak shooting star contohnya kan, detik bintang ke apa ke, and then kalau ikut orang tu oh kita akan dapat luck, tapi benda tu adalah tak boleh dipercayai kan. Tapi benda tu kenapa diberi korang akan dapat luck, kenapa? It's just like nak pujuk je. Sebenarnya orang stargazing ni orang yang tengah sedih kan, orang yang tak tahu nak buat apa ke. Takkan korang tengah happy tiba-tiba jom kita stargazing, kena senyap tengok, so you killing your happiness tu. Melainkan kalau sedih, alamak IA tak siap, IA chemistry tak tahu nak buat macam mana ni, you start stargazing, dan tertidur lah. So when we look at the star, we look into the star, so kita akan perasan yang bintang ni akan ada berbeza color. Okay, kita ada blue, sometimes kita akan nampak white, sometimes kita akan nampak orange, yellow, turquoise lah, apa semua lah. And surprisingly, the scientists boleh cakap, okay, kalau kita nampak star ni, dia consist mainly of helium. Contohnya, star ni mainly consist of magnesium contohnya. So the main composition of the star tu adalah scientists boleh tahu. Sedangkan kita tak pernah pergi ke bintang. Macam mana dia tahu? You have any idea? No idea. Siapa ada idea? Azim ada idea, Azim? Betul-betul tak ada idea ni, Azim. Okay, kalau korang pernah tahu ke scientists boleh determine composition of the star tu? Ke korang tak tahu? Tak tahu. Tak tahu? Okay, dulu saya ajar Nature of Science, memang kita akan ada bincang lah certain star tu ada dia punya composition, tapi saya tak ingat lah. Star contohnya, star yang dia punya composition je lah. So let's say kita tengok star Sirius. So star Sirius, composition mainly dia adalah apa? Okay. So lupa pula sebab line slow. So macam ni lah, star ni dia macam kilang lah, kilang in the universe. Dan kalau kita tengok apa fungsi bintang ni, satu hari bintang akan mati kan. Bila bintang mati, bintang akan meletup. And the explosion tu kita panggil as a supernova. So what happened in the star, there's a nuclear fusion occurs in the star. So when the nuclear fusions occur in the star, just like macam kilang lah. So it's like macam kilang. Star tu bila dia meletup, dia akan spread all the element to the entire of universe. So that is the function of the star, selain daripada memberi cahaya to the planetary system dia. Tetapi scientists boleh determine dia punya composition of the
star tu by looking at the punya spectrum. Okay. By looking at the spectrum, so kita boleh tahu the star tu mainly composed of apa and apa. So let me show you something. We have 2 more minutes. Next week saya akan explain lah. Nampak tak? So if you tak nampak? Nampak, sir. Nampak ya. Okay, this is orang panggil emission spectrum. So you can see for hydrogen, this is emission spectrum dia. And then for helium, this is pattern dia. For uranium, uranium, mercury, helium and hydrogen, For uranium, this is dia punya pattern dia. And you look at the first one, this is sun. Sun pattern dia macam ni kan. So for every element dia akan ada dia punya pattern. Kenapa pattern ni berbeza? Jawapannya simple je sebab setiap atom akan ada atom yang berbeza kan. So the hydrogen macam ni, and then the helium macam ni, and then mercury macam ni. So you can see kalau sun ni dia ada black band macam ni. So dia adalah suit dengan hydrogen dengan helium. Kita tak jumpa macam uranium. So that is how dia determine lah. But anyway, kita akan bincang benda ni lagi detail next week. Next week kalau tak silap saya, okay? So, thank you for your cooperation. And I think we have to stop. We have to stop now. And